A continuación escucharemos de una clase sobre el verso 10 del capítulo 1 de la Bhagavad Gita, dada en Londres el 12 de julio de 1973 por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by Grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. Traducción. Nuestra fuerza es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. So Duryodhana is very proud of his strength, military strength, because he was in power, he could gather. Prabhupada. Duryodhana está muy orgulloso de su fuerza, de su poderío militar, porque tenía mucho poder, había reunido mucho poder. And over and above that, Bhishma is the commander-in-chief. Y por encima de todo ello, su general de los ejércitos era Bhishma. He is giving protection. Él le estaba protegiendo. And on the other side, the Pandavas, they are not in power, somehow or other, they gathered some soldiers from relatives. Y en el bando contrario, los Pándavas no tenían tanto poder. De alguna forma, habían reunido algunos soldados de sus familiares. Therefore, their strength was limited in consideration of the other party. Por lo tanto, sus fuerzas eran muy limitadas en comparación con el otro bando. And that is being protected by Bhima. Y además estaban protegidos por Bhima. Duryodhana always considered Bhima as a fool. Duryodhana siempre había considerado a Bhima un tonto. Therefore, he is very much confident that our side is being protected by Bhishma. The other side of the Bhima is very strong, but he has no brain very much. Él estaba muy confiado. Nuestro bando cuenta con la protección de Bhishma y el otro bando, el bando contrario, a pesar de que Bhima es muy fuerte, no tiene demasiado cerebro. So, he was very hopeful of victory. Tenía grandes esperanzas de vencer. But in the previous verse, he says, Anneta Bhava Sura Madate Taptajivita. Taptajivita means they have come to lay down their life for me. Pero en el verso anterior ha dicho, Anyecha Bhavashura Madarte Tyaktajivita. Tyaktajivita significa que han venido a dar la vida por mí. This is a foretelling, because actually whoever joined the battlefield of Kurukshetra, none of them returned. Se trata de una predicción, porque en realidad de todos los que vinieron a participar en la batalla de Kurukshetra, no hubo uno solo que regresase. Saptajivita. So it is already concluded that although Duryodhana is very much proud of his military strength, protected by Bhishma, still Saptajivita, they will surely die. Tyaktajivita. Se ha concluido ya que aunque Duryodhana está muy orgulloso de su poderío militar con la protección de Bhishma, pese a ello, Tyaktajivita, morirán todos con toda seguridad. This is the conclusion.
Esa es la conclusión. Nana Shastra Prasadana Sarve Juddha Visharada. No, not a single person inexperienced was there. Nana Shastra Praharana Sarve Yuddha Visharada. No había entre ellos ni una sola persona inexperta. Juddha Visharada. Visharada means very expert fighting. Yuddha Visharada. Visharada significa muy experto en la lucha. Still they would have to lay down their life because it is Krishna's plan that all these fighting men, they were not ruling properly according to the tenets of Vedic injunction. Aún así, tendrían que dejar la vida en el campo de batalla porque era el plan de Krishna que todos aquellos guerreros no estaban gobernando adecuadamente conforme a los preceptos de los mandamientos védicos. Therefore they are demons. Por lo tanto, eran demonios. Military strength for self-aggrandizement is demonic. El poderío militar que busca el engrandecimiento personal es demoníaco. Military strength is required to rule over the kingdom, but not to misuse them for aggression to other country or other kingdom. La fuerza militar se necesita para gobernar el reino, pero no para abusar de ella, agrediendo otros países o el reino de otros. That was not allowed. Eso no se permitía. So, when Krishna appeared, there were many kings. Cuando Krishna hizo su advenimiento, había muchos reyes. Although they were under the ruling of the Pandavas, still Hastinapur, still they were fighting. Aunque estaban sometidos al gobierno de los Pándavas, aún así, Hastinapur luchaban. That is natural. Eso es natural. If one has no Krishna consciousness, then his strength and opulence would be misused. Quien no es consciente de Krishna no sabrá usar su fuerza y su opulencia. If one is Krishna conscious, then he would use his strength and opulence very properly. Y la persona consciente de Krishna sabrá usar su fuerza y su opulencia de la forma más adecuada. So these kings were meant for giving protection to the citizens, to train them to the Vedic conception of life. Aquellos reyes tenían el deber de proteger a sus súbditos, de educarles conforme al concepto védico de la vida. But they were not doing that. Pero no lo estaban haciendo. Therefore they are demons. Por lo tanto, eran demonios. Although they are Kshatriyas, still Kshatriyas are meant for representing the Supreme Personality of God. Aunque eran satrias, los satrias tienen la misión de representar a la Suprema Personalidad de Dios. Actually, Krishna is the proprietor. En realidad, Krishna es el propietario. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka Maheshwaram. Sridham Sarvabhutanam. Gyasta Mam Shanti Nichit. So, he is the proprietor. Sarvaloka Maheshwaram. Él es el propietario. Sarvaloka. Sarvaloka means all the planets, all the universes. Sarvaloka. Sarvaloka significa todos los planetas, todos los universos. Because they are created by Krishna's bodily effulgence, Brahma Jyoti.
Porque han sido creados por Krishna, por la refulgencia corporal de Krishna, el Brahma Jyoti. So they are created by Krishna. Just like from the sunshine, these planets are created. Similarly, from Brahma Jyoti, innumerable universes are created. Han sido creados por Krishna. Del mismo modo que los planetas son creados por la luz del sol, del mismo modo estos del Brahmayoti se crean infinidad de universos. Yasya prabhavavatu jagadanda koti kotishu asesha vasudhadi vibhuti bhinnam tad brahmanishtalam anantam asesha bhutam govindamadi purisam tamaham bhajan. So, it is all creation of Krishna. Todo es entonces creación de Krishna. Aham sarvasya prabhava, matta sarvam pravartati. Everything has come out from Krishna's body. Todo ha venido del cuerpo de Krishna. External. Therefore he is the proprietor. Externo, por eso él es el propietario. If I have created something, then I am the proprietor. Yo soy el propietario de aquello que he creado. It is very easy to understand. Es muy fácil de entender. The Vedas also say, Eko Narayana Asit, before the creation, only there was Narayana. También los Vedas explican, Eko Narayana Asit, antes de la creación solo existía Narayana. In the Chatusloki Bhagavad also, it is said, Ahameva Asam Agre. En el Chatusloki Bhagavat se explica también, Aham Evasam Avagre. So, before creation, there was Krishna. Antes de la creación existía Krishna. When we speak of Krishna, it does not mean Krishna was alone. Cuando hablamos de Krishna, no significa que Krishna estuviera solo. Krishna means with his form, with his pastime, with his paraphernalia, with his entourage, everything. Krishna significa con su forma, con sus pasatiempos, con todos sus artículos, con su séquito, con todo. When we speak of king, it does not mean king is alone. Cuando hablamos de un rey, no significa que el rey está solo. As soon as we speak of king, we must understand the king, king's kingdom, king's secretaries, king's ministers, king's queen, king's palace, so many things. Tan pronto como hablamos del rey, debemos entender que estamos hablando del rey, del reino del rey, de los secretarios del rey, de sus ministros, de las reinas del rey, del palacio del rey, de tantas cosas. Similarly, when the Vedas says that Eko Narayana Asit, before creation there was only Narayana. Del mismo modo, cuando los Vedas dicen Eko Narayana Asit, antes de la creación solo existía Narayan. So Narayan with his paraphernalia, with his expansion. Quiere decir Narayan con todo lo que le pertenece, con sus expansiones. Narayan has expansion in the spiritual world, Vaikuntha Jagat, innumerable Vaikuntha planets. Narayan tiene expansiones en el mundo espiritual, Vaikuntha Jagat, infinitos planetas Vaikunthas. You have seen the picture. Habéis visto la imagen, Innumerable. infinitos. We have given only 24 names, but there are innumerable. Solo hemos dado 24 nombres, pero son infinitos. So actually, either in this material world or in the spiritual world, all planets, Vaikuntha planets, or Kuntha planets, Así, en realidad, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, todos los planetas, sean planetas Vaikuntha o sean planetas Kuntha, here in this material world,
Kunta planets. En el mundo material hay planetas Kunta. Kunta means anxiety. Kunta significa ansiedad. Here, in any planet you go, the anxiety will be there. En este mundo, a cualquier planeta que vayas, encontrarás ansiedad. This is material. Esto es material. Sada samudrigna dhiyam asad graha. Why anxiety? Samasa Bhutnikna Viyama Satgraha. ¿Por qué esa ansiedad? Because we have accepted something asad which will not stay. Porque hemos aceptado algo asat, que no va a permanecer. But we are eternal, we want to stay. Pero nosotros somos eternos, queremos permanecer. Our natural position is eternity. Nuestra posición natural es la eternidad. We don't want this temporary body. De modo que no queremos este cuerpo temporal. Therefore we try to save the body as much as possible. Por eso tratamos de cuidar el cuerpo lo más posible. But it will not be saved. Pero no hay manera de salvarlo. Because we have accepted something nonsense, which is not compatible with our existence. Porque hemos aceptado algo que no tiene sentido, que no es compatible con nuestra existencia. The modern civilization, they do not know it. Esto no lo sabe la civilización moderna. They think it, that death is natural sequence, it cannot be avoided. Piensan que la muerte es algo natural, que no se puede evitar. No, it can be avoided. No, se puede evitar. It can be avoided. Se puede evitar. But these rascals, they do not know how to avoid. Although it is mentioned in the Bhagavad Gita, how you can avoid death. Pero esos sinvergüenzas no saben cómo evitarla, aunque eso se explica en la Bhagavad Gita, la manera de evitar la muerte. Birth, death, old age and disease, these are the problems. But they do not know how to solve these problems. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades son los problemas, pero no saben cómo resolverlos. They are simply engaged in some temporary business. Simplemente se ocupan en alguna ocupación temporal. And they are fighting, Y luchan, they are making plans, hacen planes, they are making diplomacy. traman diplomacias, But the real problem they do not touch. Neither they know how to solve it. pero el verdadero problema ni lo tocan, ni siquiera saben cómo resolverlo. But this Krishna consciousness movement can solve it. Pero el movimiento para la conciencia de Krishna puede resolverlo. These rascals may understand this fact, that this Krishna consciousness movement is not a sentiment, so-called religious movement. It is scientific movement to solve all the problems of life. Esos sinvergüenzas pueden entender este hecho, que el movimiento para la conciencia de Krishna no es un sentimentalismo, un mal llamado movimiento religioso, es un movimiento científico para resolver todos los problemas de la vida. This is Krishna. Esa es la conciencia de Krishna. So in the Bhagavad Gita it is said, Tapta deham punarjanma naiti mameti. La Bhagavad Gita entonces dice, Tyaktavadeham punarjanma naiti mameti. Punarjanma naiti. Punarjanma naiti. If you can avoid next birth means to accept another material body. Si puedes evitar tu siguiente vida, nacer de nuevo significa aceptar otro cuerpo material. Tatha dehantram prapti. After giving up this body, you have to accept another body. Después de abandonar este cuerpo, tenemos que recibir otro cuerpo. These aspects they do not understand. Y esos sinvergüenzas no lo entienden. So many defects in the modern civilization, full of ignorance, and still they are passing as great scientists, great philosophers, great politicians.
La civilización moderna presenta tantos defectos, está llena de ignorancia, pero aún así se presentan como grandes científicos, grandes filósofos, grandes políticos. Real knowledge they haven't got. El verdadero conocimiento no lo tienen. So try to give them real knowledge. Tratad de darles conocimiento verdadero. Tatade Andram Prapti. This is the crucial point. Dehandram Prapti. Tata Dehantara Prapti. Ese es el punto crucial, Dehantara Prapti. One has to accept another body. Tenemos que recibir otro cuerpo. So if you can find out a means so that you do not accept another body, then you are safe. Si puedes encontrar la manera de no tener que recibir otro cuerpo, entonces estás a salvo. Because as soon as you accept another body, janma, birth, then where there is janma, there is mrityu, death also. Porque tan pronto como aceptas otro cuerpo, yanma, tan pronto como hay nacimiento, yanma, entonces también hay mrityu, la muerte. And between janma and mrityu, birth and death, there is disease and old age. Y entre yanma y mrityu, el nacimiento y la muerte, hay enfermedad y vejez. So Krishna says that Saptadeham Punarjanmanai, one can avoid accepting another material body. Krishna entonces dice que Advadeham Punarjanmanai, podemos evitar el tener que recibir otro cuerpo material. How? Janma karma milibam jujanati tattva. Simply try to understand Krishna. What is Krishna? Why Krishna appears? Why Krishna takes part in politics? Why Krishna? So many Krishna's activities. ¿Cómo? Simplemente tratar de entender a Krishna. Yalma karma medidyan yojanati tadvata. ¿Quién es Krishna? ¿Por qué adviene Krishna? ¿Por qué participa en política? ¿Por qué Krishna? Tantísimas actividades de Krishna. So this is our Krishna consciousness movement means try to understand Krishna. Así nuestro movimiento para la conciencia de Krishna significa tratar de entender a Krishna. But simply if you try to understand, you cannot understand Krishna fully, that is not possible. Por el simple hecho de tratar de entender, no es posible entender a Krishna en plenitud. Krishna is unlimited. Krishna es ilimitado. But to our limited knowledge, whatever is possible, that is stated in the Bhagavad. Pero lo que es posible para nuestro conocimiento limitado, eso se afirma en la Bhagavad Gita. As far as we can understand about Krishna, if we simply understand Krishna, His transcendental nature, His transcendental activities, Divyam. En la medida en que podamos entender a Krishna, si simplemente entendemos a Krishna, su naturaleza trascendental, sus actividades trascendentales, Divyam. Janma karma means Divyam. Divyam means transcendental. Yanma karma me Divyam. Divyam significa trascendental. It is not ordinary. No es algo común. Tattva, in truth, in fact, Tadvata, en verdad, de hecho. then you become free from this janma mrityu jara. Very easy. Entonces te liberas de Yanma Mrityu Jara Vyadhi. Es muy fácil. Therefore, try to understand Krishna. Por lo tanto, tratad de entender a Krishna. How will you understand Krishna? Krishna is so great. ¿Y cómo entender a Krishna? Krishna es tan grande. Sevanamukhehi vivado sami vaspuratada adasya Krishna namadi navave grayam indriyai. You cannot understand Krishna by these plant material senses. No podéis entender a Krishna con estos toscos sentidos materiales. That is not possible. Eso no es posible. You have to purify. Tenéis que purificarlos. You have to purify.
Tenéis que purificarlos. Tapparatena nirmalam. Simply by Krishna consciousness, always thinking of Krishna, all your senses will be purified. Tat parat vena nirmalam. Simplemente con el proceso de conciencia de Krishna, pensar siempre en Krishna, todos vuestros sentidos se purificarán. This is the plan. Ese es el proceso. Srivanamukhi, here you have it. And you can begin service with your tongue. Sebon Mukhe Hi Jivado. Y podéis comenzar ese servicio con la lengua. Now this is also very surprising. También esto es muy sorprendente. By utilizing our tongue, we can become perfect. Podemos alcanzar la perfección usando la lengua. This is also unknown to the modern science. Esto tampoco lo sabe la ciencia moderna. By utilizing the tongue, one can become perfect. Yes. Utilizando la lengua se puede alcanzar la perfección. Sí, This is the process. ese es el proceso. If by the tongue you chant Hare Krishna mantra, and by the tongue you taste prasadam, you will be perfect. Simply by executing these two things. Si con la lengua cantas el mantra Hare Krishna y con la lengua pruebas el prasadam, alcanzarás la perfección, simplemente por hacer esas dos cosas. Do not accept anything. Do not allow the tongue to touch anything which is not offered to Krishna. No aceptes nada, no permitas a la lengua tocar nada que no se haya ofrecido a Krishna. This is one item. Eso es un punto. And another item, engage the tongue always chanting Hare Krishna. You will be perfect. Y el otro es ocupar la lengua siempre en cantar Hare Krishna y alcanzarás la perfección. Is it very difficult task? ¿Hay alguna dificultad? ¿Es difícil? Anyone can do it. Cualquiera puede hacerlo. Hare Krishna Mahamantra, anyone can chant. El mantra Hare Krishna cualquiera puede cantarlo. And nice prasadam, anyone can take. Y el muy sabroso prasadam cualquiera puede tomarlo. And actually it is happening so. Y así está ocurriendo en la realidad. How these European American boys and girls, they are advancing, they are realizing. ¿Cómo están haciendo estos chicos y estas muchachas europeos y americanos para avanzar? ¿Cómo están entendiendo las cosas? Simply by that process, tongue. Simplemente con ese proceso, la lengua. Chant Hare Krishna, take prasad. Canta Hare Krishna y toma prasadam. So you can introduce this process all over the world. Podéis introducir este proceso por todo el mundo. So you can introduce this process all over the world. Podéis llevar este proceso por todo el mundo. Give them chance to chant Hare Krishna mantra. Dad a todos la oportunidad de cantar el mantra Hare Krishna. But it is difficult also. También tiene su dificultad. There was a cartoon, that one. ¿Cómo era aquella historieta? One old lady is requesting her husband, chant, 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 and the husband is replying, can't, can't, can't. No. Una señora mayor pedía a su marido, canta, 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 y el marido le contestaba, no puedo, no puedo, no puedo. So, we are requesting everyone, please chant, and they are replying, can't, still they will not chant. Les pedimos a todos, por favor, canta, y ellos contestan, no puedo. Aún así, pese a todo, no van a cantar. This is the difficulty. Esa es la dificultad. Otherwise, we can deliver all the people on this earth back to home, back to God, simply by this process. Por lo demás, podemos liberar a todos los habitantes de la tierra, llevarles de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, simplemente con este proceso. Chant
and take prasad. Cantar y tomar prasad. These should be just like the other day. We held the festival, Ratha Yatra. Esto debería ser como el otro día cuando celebramos el festival de Ratha Yatra. Chant and take prasad. Cantar y tomar prasad. Eso es todo. Organize this all over the world. Organizad esto por todo el mundo They will say, y la gente se salvará. they will understand Krishna. Entenderán a Krishna. Sevanmukhi hi jivado, Swam Krishna will appear. Según Mukhi Hijibadao Swayam, Krishna aparecerá. Krishna, you cannot see Krishna, that is not possible. Krishna no lo podéis ver, no es posible. You cannot order Krishna, please come and see. No. No podéis ordenar a Krishna, ven por favor, quiero verte. No. When he is pleased with your service, he will come. Yes, I will see. Cuando esté complacido con tu servicio, vendrá. Sí, aquí me tienes, mírame. That is the history, just like Dhruva Maharaj. Esa es la historia, como Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was meditating, and within 6 months he saw Krishna face to face. Dhruva Maharaj estaba meditando y al cabo de 6 meses vio a Krishna directamente. So everyone can see. Y todo el mundo puede verlo. Everyone is available, provided we utilize the tongue. Todo el mundo podrá verle siempre que utilicemos la lengua. Sevanmukhi hi jivado. Jivado. Jivado means beginning with the tongue. Según Mukhe Jivado. Jivado significa comenzando por la lengua. We have got senses, all senses, eyes, ears, touch, so many senses. Tenemos sentidos, oídos, ojos, tacto, tantos sentidos. But begin with the sense tongue. Pero comenzad con el sentido de la lengua. Try to control the tongue and engage in Krishna's service. Tratad de controlar la lengua y de ocuparos en el servicio de Krishna. That Bhaktivinoda Thakur says, Sharira avidya jal jarendriya tahe kal. This body is a material body, and the senses are our greatest enemy. Por eso Bhaktivinoda Thakur dice, Sarira avidya jal yoendriya tahe kal. El cuerpo es un cuerpo material y los sentidos son nuestros mayores enemigos. Yoendriya tahe kal. Jarendriya tahe kal. So out of all the senses, তার মধ্যে জিহ্বাবতী লোভময় সুদূরমতি. Of all the senses, the tongue is forbidden. Y de todos los sentidos, taramadi jivati lovamoy sudurmati. De todos los sentidos, la lengua es el más formidable. It is sudurmati. It has no limit to taste. Es sudurmati. Su capacidad de gustar no tiene límites. I've seen in Japan. Lo he visto en Japón. 20 miles away, they are coming to test some fried birds in the hotel. Venían al hotel desde 30 kilómetros de distancia para probar unos pájaros fritos. They have got bus. The hotel has got their own bus, and they bring customers from the city, and they are coming after office hours just to taste some jungle birds fried. That is the hotel. Ahí lo veis. Tenían un autobús. El hotel tenía su propio autobús y traía a los clientes de la ciudad que venían después de sus horas de trabajo en la oficina para probar unos aves salvajes fritas en el hotel. Devoto, patos salvajes. Maybe, what is it? Prabhupada,
Puede ser, lo que sea. You have tasted. ¿Los has probado? So the tongue is so formidable enemy. La lengua es un enemigo tan tremendo. Simply for tasting, they will commit so many sinful activities. Simplemente para probar gustos, cometerá tantas actividades pecaminosas. They will commit so many abominable actions simply for tongue. Cometerán tantos actos abominables simplemente por la lengua. There is a straight line. Y hay una línea recta. Tongue, then belly, then genital. La lengua, el estómago y los genitales. So if you can control the tongue, the other things will come. Si podéis controlar la lengua, también controlaréis las otras cosas. Therefore, Taramadde Jivhavati Lobamaya Sudhimati. Lobamaya, it is very greedy. Por eso, Taramadi Jivati Lobamoi Sudurmati. Lobamoi es muy ávida, muy codiciosa. And Sudurmati, it is very difficult to control. Y Sudurmati, muy difícil de controlar. Just see, simply for tongue, so many slaughterhouses have been maintained. Ahí lo veis, simplemente para la lengua se están manteniendo tantísimos mataderos. I've seen, Lo he visto. those who are meat eaters, I've seen in the airplane. Los que comen carne, lo he visto en el avión. A small piece of meat they are eating, not very much. Comen un trocito de carne, no mucho. But for this small pieces, so many population, huge quantity of slaughterhouses. Pero para esos trocitos hay tanta gente que tienen que mantener una gran cantidad de mataderos. They cannot give up that small piece of meat. No pueden abandonar ese trocito de carne. What is the difficult? ¿Qué tiene de difícil? They can make, the same thing can be made by milk product, chana. Pueden hacer el mismo producto con leche, un producto lácteo, channa. What do you call curd? What do you call curd? ¿Cómo le llamáis a la leche cuajada? Cheese. You Queso. prepare cheese and fry it. Hacéis queso y lo freís. You get the same taste. Tiene el mismo sabor. But let the animal live, take its milk and prepare so many milk preparations. But Pero dejad vivir al animal. Podéis tomar su leche y preparar tantas preparaciones lácteas. these rascals will not do. It's kill. Simply for this time. Pero esos sinvergüenzas no lo harán. Simplemente por satisfacer la lengua matarán. It is so strong, this tongue. Es tan fuerte la lengua. They cannot give up this, it's a formidable tongue. No pueden abandonar esa lengua, como diríamos, tan tremenda. He's demanding, you must give me. So they are obliged. La lengua les exige, debes darme carne. Y ellos se ven forzados. And for this obligation, they are committing so much sinful activities, abominable activities, and becoming bound up by the laws of nature to accept a body within the 8,400,000 species of life, becoming the worm in the stool. Y viéndose así forzados, están cometiendo tantas actividades pecaminosas, actividades abominables, y se ven atados por las leyes de la naturaleza y tienen que recibir un cuerpo dentro de los 8.400.000 especies de vida, hasta nacer como gusanos en el excremento. They do not know how the material law is working. No saben cómo funcionan las leyes materiales. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvati. Prakriti, nature is so strong. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa. Prakriti, la naturaleza, es tan fuerte. It is acting very nicely. Actúa muy bien. We have to become very careful.
y tenemos que ser muy prudentes. That carefulness, you cannot do any other way. Y esa prudencia no se puede manifestar de ninguna otra forma. Especially in this age. Simply if you surrender to Krishna, if you become Krishna conscious, Krishna will take care of you and you will be saved. Especialmente en la era actual. Por el simple hecho de entregarte a Krishna, si te vuelves consciente de Krishna, Krishna te cuidará y te salvarás. Thank you. Muchas gracias. Hare Krishna.